अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ खबरें हैं। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर सफ़ीर एलिस वेल्स ने मंगल को पाकिस्तान का 7 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। उनके इस दौरे में अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल बशमूल इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान होने वाले राब्तों पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती और वहाँ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में खुसूसी नुमाइंदे भेजने का फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 62 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 10 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। और इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैजाबाद धरना केस में नामजद तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं खादिम रिजवी, पीर अफजल कादरी, मौलाना इनायतुल्लाह और शेख अजहर को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात में एक बार फिर तेज़ी देखी गई है। पीर को तशद्दुद के 2 वाक़यात में मसीही बिरादरी के 4 अफराद समेत 9 अफराद हलाक और एक राहगीर बच्ची जख्मी हो गई। और बैनुल अक़वामी खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान के सूबे कुंदुस में एक मदरसे पर पीर को अफगान फोर्सेस की बमबारी में दर्जनों आम शहरियों की हलाकत के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ की जा रही है। अफगानिस्तान में मार्च के दौरान तशद्दुद की कार्रवाइयों में 121 शहरी हलाक जबकि 322 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इस महीने म्यांमार और बांग्लादेश के दौरे का प्रोग्राम बना रही है ताकि वहाँ सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इज़ार का खुद मुआयना कर सके जो म्यांमार में फौजी जुल्म सितम से भाग कर यहाँ पनाह ले रहे हैं। फ्रांस में रेलवे कारकुन हुकूमत के इस्लाहात के प्रोग्राम के खिलाफ मंगल के रोज मुजव्वज़ा हड़ताल के पहले मरहले पर अमल कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक मुशीर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सरबराह को दौरे अमरीका की दावत दी है ताकि दोनों मुल्कों के दौरे की तैयारी का आगाज किया जा सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरानी सदर हसन रूहानी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 4 अप्रैल को अन्कारा में मुलाकात कर रहे हैं। और अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज आराई का सिलसिला जारी है। इसके अलावा सदर ट्रंप आज मंगल को एक ऐसे वक्त में व्हाइट हाउस में होने वाले बल्कान मुल्कों के सरबराही इजलास में एस्तोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया के सुदूर की मेजबानी कर रहे हैं, जब रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान कशीदगी में बराबर इजाफा हो रहा है। ये थी 6 सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। जनूबी और वस्ती एशिया के लिए सीनियर अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान इस अमल में अमरीका से ताउन करके बामक़सद किरदार अदा कर सकता है। इस बारे पर मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम खालिद साहब। जी, एलिस वेल्स ने 7 रोज़ा दौरे से मुकम्मल करके आज रवाना हो गई हैं। बताते चले अपने सामईन को कि इस दौरे का आगाज़ गुज़श्ता 28 तारीख को हुआ था और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने जिन शख्सियात से मुलाकात की उनमें खारजा सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर हैं नासिर खान जंजुआ, वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान में जो सरहदी अमूर के और तनाज़ुज़ मामला को देखने वाली वज़ारत का काम जो है उनके वज़ीर अब्दुल बलोच और अक़वाम मुत्तहिदा के जो खसूसी नुमाइंदे हैं बराए पनाह गुज़ीर, इनसे मुलाकातों के अलावा अरबी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। नासिर, आपकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम है, उसको थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा वॉल्यूम। जी शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से जो इन शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं उससे अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं वो किन किन अमूर पर उस पर तबादला ख्याल जो है वो हुआ होगा। और इस बारे में जो
امریکہ کا سفارتخانہ ہے اسلام آباد میں، اس کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ خطے سے متعلق پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس بارے میں بات چیت کی گئی، اور پاکستان میں جو مبینہ دہشت گردی محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان سے متعلق گفتگو رہی، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر ہے کہ پاکستان، ظاہر ہے یہ دورہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ امن قائم ہو اس خطے میں اور دہشت گردی کو دور کیا جائے، اور اس بارے میں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے اسلام آباد میں جس سے احسن اقبال نے خطاب کیا۔ جی، 2 روزہ یہ انٹرنیشنل فورم کا اہتمام پاکستان میں کیا گیا ہے، اور آج اس کا پہلا روز تھا، اور اس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اس عزم کو دہرایا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب تک جو اس نے کوششیں کی ہیں وہ اس پر کاربند رہے گا، اور اپنی سرزمین پہ کسی بھی طرح کی دہشت گرد کارروائی استعمال کے لیے وہ استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اور انہوں نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے ہاں کسی بھی طرح کی دہشت گرد نیٹ ورک کی کوئی منظم موجودگی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عالمی برادری کو اس طرف توجہ دینے کی بات کی ہے کہ خطے میں امن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ان کے بقول خاص طور پہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور جو بیک لاگ چلا آ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت اس کے مضمرات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسی ضمن میں انہوں نے حوالہ دیا لاکھوں افغان پناہ گزین جو کہ پاکستان میں گزشتہ 3 دہائیوں سے مقیم ہیں، اور ان کا احسن اقبال کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کا ایک بوجھ پاکستان پہ ہے، پاکستان اس کو اٹھائے ہوئے ہے، عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ تنازعات بڑھ کے کسی اور بڑی جنگ کی طرف نہ چلے جائیں۔ اب یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، اس میں نہ صرف ملک کے بلکہ دیگر دنیا سے بھی ماہرین اور مبصرین شریک ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والی جو کوششیں ہیں ان پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی یہ کوئی بات چیت کریں گے جو دہشت گردی کا ایک چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے اور کیا بھرپور اقدام تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تمام کوششیں ہیں کہ خطے میں امن قائم ہو اور دہشت گردی دور ہو۔ بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا۔ تو آپ چلتے ہیں باقی خبروں کی طرف۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات میں ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی ہے۔ پیر کو تشدد کے 2 واقعات میں مسیحی برادری کے 4 افراد سمیت 9 افراد ہلاک اور 1 راہگیر بچی زخمی ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے افراد رکشہ میں جا رہے تھے، جن میں ایک خاتون سمیت 4 افراد موجود تھے جو بازار سے شہر کے نواحی علاقے میں واقع اپنے گھر جا رہے تھے۔ تفصیل کے مطابق رکشہ جب ارباب کرم روڈ پر پہنچا تو نامعلوم مسلح افراد نے رکشے کو زبردستی روکا اور سوار لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ پولیس نے بتایا کہ حملے کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک راہگیر بچی زخمی ہو گئی۔ واردات کے بعد ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبے قندوز میں ایک مدرسے پر پیر کو افغان فورسز کی بمباری میں درجنوں عام شہریوں کی ہلاکت کے الزام کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن کی جانب سے منگل کو جاری کیے جانے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں موجود انسانی حقوق کے ماہرین کی ٹیم حقائق جمع کر رہی ہے۔ بیان کے مطابق عالمی ادارہ افغان تنازع کے تمام فریقوں کو یہ یاد دلانا ضروری سمجھتا ہے کہ عام شہریوں کو مسلح تصادم کے اثرات سے بچانا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ عینی شاہدوں نے خبر رساں اداروں کو بتایا کہ شمال مشرقی صوبے قندوز میں واقع مدرسے میں پیر کو تقسیم اسناد کا جلسہ جاری تھا، جس کے دوران وہاں افغان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹروں نے بمباری کی۔ اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ افغانستان میں مارچ کے دوران تشدد کی کارروائیوں میں 121 شہری ہلاک جبکہ 322 زخمی ہوئے۔ یہ بات شہریوں کے تحفظ کے حامی گروپ سویلین پروٹیکشن ایڈوکیسی گروپ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہی ہے۔ مہلک ترین حملہ 21 مارچ کو جو ہوا جب ایک خودکش بم حملہ آور نے شہریوں کو ہدف بنایا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اس مہینے میانمار اور بنگلہ دیش کے دورے کا پروگرام بنا رہی ہے تاکہ وہاں سینکڑوں روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کا خود معائنہ کر سکیں جو میانمار میں فوجی ظلم و ستم سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔
कौंसिल के सदर पेरू के सफीर गुस्तावो मिजा कवादरान ने कहा कि म्यांमार की हुकूमत ने पहले ही इस दौरे पर इत्तेफाक किया है। तकरीबन 7 लाख अक़लियती रोहिंग्या मुसलमान राखाइन रियासत में फौज के जबरो इस्तिबदाद से बचकर अगस्त में भागकर हमसाया बांग्लादेश चले गए थे। फ्रांस में रेलवे कारकुन हुकूमत के इस्लाहात के प्रोग्राम के खिलाफ मंगल के रोज मुजव्वज़ा हड़ताल के पहले मरहले पर अमल कर रहे हैं। मुल्क भर में कम ट्रेनें चल रही हैं और मुसाफिर जो अमूमन रेलवे पर ही भरोसा करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर बेयारो मददगार खड़े हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन चाहते हैं कि रेलवे निज़ाम में नए मुलाजमीन के लिए रोजगार की जमानत और दूसरी मुराद हुकूमत की जिम्मेदारी न हो। रेलवे मजदूर यूनियन का मंसूबा है कि वो अगले 3 माह तक 5 में से 2 रोज काम बंद रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक मुशीर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सरबराह को दौरा अमरीका की दावत दी है, ताहम दोनों मुल्कों ने दौरे की तैयारी का आगाज नहीं किया है। 20 मार्च को ट्रंप और पुतिन ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी, जिसमें ट्रंप ने 2 रोज कबल रूसी सदारती इंतखाब जीतने पर पुतिन को मुबारकबाद दी थी। उस वक्त व्हाइट हाउस और क्रेमलिन ने बताया था कि दोनों सदूर ने बिलमुशाफा मुलाकात तय की थी। और जर्मन इस्तिगासा ने इलाकाई अदालत से कहा है कि वो कैटलान के साबिक अलहदगी पसंद लीडर कार्लेस पुigdemont को स्पेन हवालगी की इजाज़त दे, जिन पर आज़ादी का रेफरेंडम कराने की पादाश में बगावत का इल्ज़ाम है। पुigdemont इस रेफरेंडम के बाद इब्तिदा में स्पेन से बेल्जियम चले गए थे, लेकिन उन्हें 25 मार्च को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये थी वो खबरें जो हमने आपके लिए फेसबुक लाइव पर पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।